Baiklah, saya akan membacakan teks Joseph Wijaya. Pada tahun 2022, seorang laki-laki berusia 11 tahun asal Bali bernama Joseph Wijaya mendirikan Joseph Recycling, sebuah inisiatif yang menawarkan layanan pengumpulan sampah plastik mingguan di berbagai wilayah Bali. Saya memiliki hampir 100 klien. Saya hanya meletakkan tempat sampah daur ulang di sana. Mereka memasukkan barang daur ulang ke dalamnya. Lalu saya mengambilnya. Jelas Joseph. Klien Joseph Recycling memilih sampah yang dapat didaur ulang ke dalam kantong kain besar. Joseph menyatakan ruang penyimpanannya penuh dengan sampah yang ia kumpulkan dari restoran, hotel, dan rumah tangga. Dengan bantuan orang tuanya dan beberapa teman, sampah tersebut dipilih dan dijual ke Jawa, sebuah pulau di sebelah barat Bali. Hasil penjualan digunakan untuk menyekolahkan anak-anak kurang mampu. Joseph mendapatkan ide ini saat bermain dengan teman-temannya di pantai. Mereka mengumpulkan barang daur ulang untuk dijual, kenang Joseph. Kebanyakan kabel karena itu jenis daur ulang yang paling mahal. Sebelum pandemi membuat pariwisata terhenti, anak-anak kurang mampu sering terlihat menjual barang-barang kecil seperti gelang kepada para wisatawan. Beberapa teman Joseph beralih ke cara lain untuk menambah penghasilan keluarga atau membeli makanan ringan. Setelah beberapa waktu, saya pikir tidak adil bahwa mereka harus mengumpulkan uang untuk bertahan hidup. Saya merasa kasihan pada mereka. Mereka tidak bisa bersekolah karena masalah keuangan, kata Joseph. Menurut Joseph, biaya sekolah selama setahun sekitar $400 per anak. Dia telah membiayai pendidikan lebih dari 20 anak, sebagian besar di panti asuhan yang sering dia kunjungi. Bahkan sebelum saya memulai proyek ini, saya sering pergi ke panti asuhan, dan ibu serta ayah saya biasanya membeli banyak makanan dan barang-barang yang mereka butuhkan, lalu membawanya ke sana. Dan kami akan bermain di sana sebentar, kata Joseph. Cita-citanya untuk anak-anak ini tidak berhenti sampai di situ. Joseph membuat gantungan kunci dari tutup botol untuk menambah penghasilannya dan menjualnya di pasar minggu atau festival ramah lingkungan. Dengan menggunakan alat pemanggang, Joseph melelehkan tutup botol berbagai warna dan mencampur untuk mendapatkan desain marmer. Kemudian ia memotongnya menjadi berbagai bentuk dengan cetakan kue dan menempelnya pada rantai dan cincin belah. Terima kasih. Next, I answer the question from the text. First question, what is the text about? Answer, the text about Joseph Wijaya, a young boy from Bali who cares about the environment and founded Joseph Recycling to manage recyclable waste. For second question, what is the purpose of the text? Answer, the purpose of the text is to information and inspire readers about environmental awareness, the Joseph effort to protect an environment. Third question, why was the character called an environmental? Answer, he was called an environmental because he collects, sorts, and recycles waste and turns it into useful and valuable product. Fourth question, when was the writer aware of the environment? Answer, the writer became aware of the environmental at a young age, especially seeing a lot of waste on the beach. Fifth question, what did the character do toward the environment? Answer,
The established Joseph Recycling collected plastic waste, recycled, and encouraged people to care about the environment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Stella Renza. I will answer number 3. Write down 10 difficult words with the meaning. Segregate, memisahkan. Underprivileged, kurang mampu. Expensive, mahal. Searching hall, berhenti mendadak. Trinkets, pernak-pernik. Holiday makers, wisatawan. Orphanage, panti asuhan. Kiss Springs, pegas kunci. Marble, marmer. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Salsabila Mayara and I would like to answer question number 4. Write down the script of your group presentation based on the steps on page 21. You can take the example on page 23. Good morning everyone. Today we would like to present a text about Joseph Wijaya. Joseph Wijaya is an environmentalist who cares about nature and environmental sustainability. Since he was young, he has been aware of environmental problems such as waste and pollution. He took real action by joining environmental activities, planting trees, and educating people to protect the environment. Through his efforts, many people became more aware of the importance of keeping environment clean and healthy. From his story, we learn that caring for the environment should start from ourselves, and small actions can make a big difference. Thank you for your attention, and that's all from me.